Students, welcome with the video number 18 of Islamiyat. Let's start the lesson of the day. After the battle of Yarmouk, यरमूक वो जंग थी जो जो मुसलमानों ने जिसमें फ़तह हासिल की थी, और इसको कमांड कर रहे थे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये याद रखें। और इस जंग में फ़तह के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुप्रीम कमांड से हटाकर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुप्रीम कमांड थमा दी थी। याद रखिएगा, जंग बैटल ऑफ यरमूक के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद को हटा दिया गया था और अबू उबैदा को अपॉइंट कर दिया गया था। द फेमस पर्सनैलिटीज हु एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर द कनकेस्ट ऑफ मक्का वर अबू सुफियान, हिज वाइफ हिंदा, इक्रमा बिन अबू जहल द सन ऑफ अबू जहल एंड सुहेल बिन अमर। ये चार पांच पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया था। इनमें अबू सुफियान था, उसकी वाइफ थी, अबू जहल का बेटा था और सुहेल बिन अमर था। चार्टर ऑफ मदीना वाज ड्राफ्टेड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ। चार्टर ऑफ मदीना वाज ड्राफ्टेड इन फर्स्ट हिजरी। चार्टर ऑफ मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद ड्राफ्ट किया था और ये फर्स्ट हिजरी को ड्राफ्ट हुआ था। मस्जिद खीफ इज़ लोकेटेड इन मीना। मस्जिद खीफ मीना में वाक़ है, ये याद रखें। फर्स्ट मुजद्दिद वाज हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। पहले मुजद्दिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को कहा जाता है, और दूसरे मुजद्दिद जो है यानी सेकंड मुजद्दिद अहमद सरहिंदी को कहा जाता है। अबू यूसुफ एंड इमाम शबानी आर साहिबान। इनको साहिबान कहते हैं, साहिबैन कहते हैं, अबू यूसुफ और इमाम साहिबानी को। ये दो आपने याद रखने हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कंपाइल्ड फर्स्ट वर्क ऑफ हदी सहीफ़ा सादका। सहीफ़ा सादका जो किताब है अहादीस की, इसको कंपाइल किया था हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। इमाम शाफी टुक द ऑफिस ऑफ रिलीजियस जजमेंट के इंचार्ज बन गए थे इन द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल की उम्र में रिलीजियस जजमेंट के इंचार्ज बन गए थे इमाम शाफी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन कुरैश। कुरैश में जो वही के सबसे पहले राइटर थे वो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। पायस कैलिफेट लास्टेड फॉर अबाउट 30 ईयर्स। और खिलाफत उस्मानिया का जो दौर है वो टोटल यानी चार जो पायस कैलिफेट गुजरे हैं उनका टोटल दौरानिया 30 साल था। सूरह तौबा ऑफ कुरान मेंशन दैट द नंबर ऑफ मंथ्स आर 12। सूरह तौबा में ये बताया गया है कि कुल महीनों की तादाद 12 है। सूरह तौबा में बताया गया है द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत उमर। ज़ाहिरी बात है, ये हम जो पॉइंट पहले डिस्कस हुआ, खालिद बिन वलीद इसको लीड कर रहे थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई थी, जिसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हटा दिया गया था सुप्रीम कमांड से। द मुस्लिम डेथ टोल ऑन बोथ साइड्स इन द बैटल ऑफ कैमल वाज अबाउट 10,000। चूँकि बैटल ऑफ कैमल जो है ये दोनों साइड पे मुसलमान लड़ रहे थे, तो इसमें दोनों साइडों पे कुल मिला के मुसलमानों की जो डेथ टोल था वो 10,000 था। कूफा वाज मेड कैपिटल इन 36 हिजरा। 36 हिजरी को कूफा दारुल हुकूमत बनाया गया था। द बैटल ऑफ कैमल वाज फॉट एट बसरा। बैटल ऑफ कैमल कहाँ लड़ी गई थी जनाब? ये बसरा में लड़ी गई थी। द बैटल ऑफ कैमल वाज फॉट बिटवीन हज़रत अली एंड बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो बैटल ऑफ कैमल जैसा हमने देखा, दोनों साइड पे मुसलमान थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान में ये लड़ी गई थी। द बैटल ऑफ कैमल वाज फॉट ऑन इन 36 हिजरी। 36 हिजरी को ही ये बैटल ऑफ कैमल हुई थी, जब कैपिटल बना दिया गया था कूफा को। कुतैबा बिन मुस्लिम इज़ द कंकरर ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया इसमें आप देखें जो तान वाले ममालिक आते हैं, जैसे ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ये सारे पाँच छः ममालिक हैं, पांच ममालिक गालबन ये सेंट्रल एशिया में आते हैं। इसको कुतैबा बिन मुस्लिम ने इसको फतह किया था। हज इज़ द फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम विच रिक्वायर्स बोथ फिजिकल एंड फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस। हज जो है इस्लाम का वो फंडामेंटल पिलर है जिसमें फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ज़ीरो सजदाज आर इन सलाते जनाजा। नमाज जनाजा में कोई सजदा नहीं किया जाता। इसकी तादाद पूछी जाती है समटाइम्स के नमाज जनाजा में कितने सजदे होते हैं, तो ज़ीरो सजदे होते हैं। फोर तकबीर आर इन नमाज जनाजा, और नमाज जनाजा में चार इजाफी तकबीरें होती हैं आखिर तक। द कमांडमेंट फॉर ऑब्जर्विंग फास्ट हैज़ बीन स्टिपुलेटेड इन द सूरा बकरा।
سورہ بقرہ میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے روزہ رکھنا ہے. ان سورہ بقرہ حج ہیز بین کمانڈڈ، حج کا حکم بھی سورہ بقرہ میں آیا، یعنی روزے کا حکم بھی اور حج کا حکم بھی سورہ بقرہ میں آیا ہے. دا کنکیسٹ آف مکہ واز آن 8 ہجری، 8 ہجری کو ہوا تھا جناب فتح مکہ. 20 رمضان، تاریخ تھی 20 رمضان المبارک 8 ہجری. There are 3 times at which the messenger of Allah forbade us to pray. تین وقت ایسے ہیں جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. when the sun has clearly started to rise until it is fully risen، جب سورج جو ہے طلوع ہونا شروع ہوتا ہے جب تک کہ یہ مکمل طلوع نہ ہو جائے، تو اس وقت کے دوران نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے. when it is directly overheaded at midday، اور جب یہ دن کے درمیان میں بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے اس وقت until it has passed its zenith highest point، and when the sun becomes pale and starts to set until it has fully set، اور جب سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے اور جب تک وہ مکمل غروب نہیں ہو جاتا، تو یہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا. In Rajab of 9th Hijri، Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم left Medina along with 30,000 strong force of his comparison. Uh, the force reached at Tabuk on the border of Syria. 9 ہجری رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے آپ روانہ ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ 30,000 ساتھی تھے آپ کے، اور آپ کی جو فورس تھی وہ سیریا کے بارڈر پر پہنچی تھی تبوک میں. On 1st Shawwal 8th Hijra a strong Islamic force 12,000 approached the valley of Hunain. اور 8 ہجری کو یہ 1st شوال کا دن تھا جب 12,000 لوگوں کے ساتھ، 12,000 کی فورس کے ساتھ مسلمان آرمی جو ہے ہنین کی وادی میں پہنچی تھی. تو یہ یاد رکھیں جب تبوک کی وادی میں 9 ہجری، یعنی ظاہری بات ہے جنگ تبوک 9 ہجری کو ہوئی، اور ہنین کی وادی میں 8 ہجری، یعنی ظاہری بات ہے جنگ ہنین جو ہے وہ 8 ہجری کو ہوئی. ان کے منث بھی یاد رکھیں، ہنین شوال میں اور تبوک رجب میں. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا اولڈسٹ ان ایج اینڈ واز ان دا فرنٹ لائن ان بیٹل آف بدر. جنگ بدر میں سب سے بڑی عمر کے جو صحابی شریک ہوئے تھے وہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ فرنٹ لائن پر فائٹ کر رہے تھے جنگ بدر میں. دا کلر آف دا فلیگ آف دا اسلامک آرمی ان غزوہ بدر واز گرین. یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، اس کا آپشن موسٹلی لوگ وائٹ سلیکٹ کرتے ہیں، یہ وائٹ نہیں گرین تھا. یاد رکھیں جنگ بدر میں اسلامک آرمی کا جو فلیگ کا کلر تھا وہ گرین تھا. عقیل واز دا برادر آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was taken as prisoner in the battle of بدر. جنگ بدر میں کس صحابی کے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جن کو جنگ بدر میں گرفتار کر کے مسلمان آرمی لے آئی تھی، اور اس کا نام عقیل تھا. احسن القصاص از دا لائف ہسٹری آف حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو لائف ہسٹری پر کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام احسن القصاص ہے. 40 رکوز آر دیئر ان دا سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں ٹوٹل 40 رکوع ہیں. اسٹوڈنٹس تھینک یو ویری مچ.